Good evening. Class 6, 7, 8, and 9. Unit matter. This chapter is in class 6, class 7, class 8 mainly. यो class 6 मा पनि छ, 7 मा छ, 8 मा छ. Matter पदार्थ. Actually matter नेपाली पदार्थ. कसैले तत्त्व पनि भन्छन् तर यो फरक हो. Part 1. Main objectives of this lesson or unit are as follows. States of matter. What is matter? Matter is anything which occupies space and has weight. It means if it occupies space and if it has weight, it is matter. For example, solid, liquid, gas. But electricity, heat, light, shadow can be seen, but they have no weight and they don't occupy space, so they are not matters. जस्तो इलेक्ट्रिसिटी म्याटर हो त होइन, हिट लाइट म्याटर होइन, स्याडो हामीले स्याडो छाया देख्छौँ तर त्यसको वेट हुँदैन, त्यसले स्पेस पनि लिँदैन, ठाउँ लिँदैन, त्यसैले त्यो देखिएता पनि त्यो म्याटर होइन. वी क्यान नट सी एयर, हामीले हावा देख्दैनौँ, बट इट अकुपाइज स्पेस, इट ह्याज वेट, यसको वेट हुन्छ, स्पेस अकुपाई गर्छ, आयतन लिन्छ, त्यसैले यो म्याटर हो. टाइप्स. देयर आर 3 स्टेट्स अफ म्याटर, सोलिड, लिक्विड, ग्यास. यसमा पढ्नुपर्ने क्लास 6 देखि 6, 7 यो लोअर क्लासदेखि अप्पर क्लाससम्म जान्छ. टाइप्स 3 स्टेट्स अफ म्याटर, सोलिड, लिक्विड, ग्यास. अर्को प्लाज्मा स्टेट पनि छ. टाइप्स. देयर आर 3 टाइप्स अफ म्याटर. के होला त? एलिमेन्ट्स, कम्पाउन्ड्स एन्ड मिक्सर्स. एलिमेन्ट्समा नेचुरल एलिमेन्ट्स, आर्टिफिसियल एलिमेन्ट्स. कम्पाउन्ड, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड. मिक्सरमा हेट्रोजिनियस मिक्सर एन्ड होमोजिनियस मिक्सर. अगेन 3 स्टेट्स अफ म्याटर, सोलिड, लिक्विड, ग्यास. 3 टाइप्स, एलिमेन्ट्स, कम्पाउन्ड एन्ड मिक्सर. एटम. Actually, it was defined by John Dalton. First of all, an atom is the smallest particle which cannot be broken into smaller particles. एटमलाई सबभन्दा सानो टुक्रामा मानिन्छ, यसलाई टुक्राउन सकिँदैन. जोन डाल्टनले भनेका थिए, तर त्योभन्दा पछाडिका वैज्ञानिकहरूले एटमलाई टुक्राउन सके. प्रोटोन, इलेक्ट्रोन, न्युट्रोनमा टुक्राए. इट वाज प्रुभ टु बी फल्स. सब एटमिक पार्टिकल्स, स्मलर पार्टिकल्स अफ एन एटम, जस्तो प्रोटोन, इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन. अरू पनि छन्, पोजिट्रोन, म्यासन, न्युट्रिनो, एन्टिप्रोटोन, यस्तो पनि छ. तर यसलाई चाहिँ अहिले हामीले मेनली प्रोटोन, इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन. रेडिकल. डेफिनेसन अफ रेडिकल: भ्यालेन्सी, कम्बाइनिङ क्यापेसिटी, मोलिकुल. एटमिक नम्बर मीन्स नम्बर अफ प्रोटोन. एटमिक वेट, टोटल वेट अफ प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन, नट इलेक्ट्रोन. मोलिकुलर वेट, टोटल वेट अफ all atomic, sum of atomic weights भनेको मोलिकुलर वेट. इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन. इलेक्ट्रोनहरू कहाँ कसरी बसेका हुन्छन्, त्यसको सिस्टमेटिक डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन्स इन डिफ्रेन्ट सेज एन्ड अर्बिट्स. यसलाई हामीले केएलएमएन र एसपीडीएफ भनेर गर्छौँ. केमिकल रियाक्सन. एक्चुअली केमिकल रियाक्सन्स आर केमिकल चेन्जेस विच एक्चुअली अकर इन नेचर. इक्वेसन. We can denote chemical reactions by using symbols and formula called equation. Periodic table. Actually, special type of chart which was first of all made by Russian scientist Dmitry Mendeleev, and another scientist just modified it, called Henry Moseley. Law means modern periodic law and Mendeleev's periodic law, etc. And another symbol, valency, radicals, and others, reactants, products, chemical reactions, types, etc. will also be taught in this lesson. One by one, I will write down questions and their answers. Mention 3 states and 3 types of matter. For lower class students, I am going to write down the definition. Matter. Matter is anything which has weight and occupies
occupies space. Means matter has weight and it occupies space. Three types and three states. Three states of matter are solid, liquid and gas. Solid, definite shape. Liquid, no definite shape. Gas, no definite shape. But there are some differences. Three states, three types. Some students are confused in three states and three types. Type number one, elements. Elements are matters, compounds. Elements, compounds and mixtures. Some scientists have also classified into another way, solution or colloid also. But mainly elements, natural or artificial, compounds, organic compound or inorganic compound, and mixer, heterogeneous mixer and homogeneous mixer. Question number 1 मा के भन्यो भने three states भन्नाले solid, liquid, gas, plasma पनि छ. Three types भन्नाले elements, compounds and mixer गरी यो three types of matter, three states of matter. Question number 1. Question number 2. First of all, I would like you to write some question number 3. Who was the founder of the atomic theory? Who was the founder of atomic theory? One is the define subatomic particles. Define subatomic particles with examples. Solution. Who was the founder of the atomic theory? See, actually the वेदमा पनि यो एटम भनेको परमाणु भनिन्छ. यसलाई वेल डिफाइन गरिएको छ. वेदले पनि डिफाइन गरेको छ. सबैभन्दा सानो टुक्रालाई भनिन्छ एटम. त्यही अनुसार वेद अनुसार नै यो जोन डाल्टनले भनेको थिए. Who was the founder of atomic theory? Scientist John Dalton was the founder of the atomic theory. According to the atomic theory, an atom is the smallest particle and it cannot be broken into smaller particles. सबैभन्दा सानो टुक्रा एटम हो. यसलाई टुक्राउन सक्दैन. And atoms of the same elements are same. Atoms of different elements are different. Same elements are same atom. Different elements are different atoms. यो जोन डाल्टनले भनेका थिए तर दुवै कुरा रङ हुन आएको छ. एटम क्यान बी ब्रोकन एन्ड एटम्स अफ द सेम एलिमेन्ट आर नट द सेम. जस्तो कसैको कार्बनको दुई प्रकारको हुन्छ, क्लोरिनको हुन्छ, हाइड्रोजनको हुन्छ. आइसोटोप्सहरू डिस्कभर भइसकेपछि जोन डाल्टनको जुन थ्योरी छ त्यो चाहिँ अलिअलि हाफ जति, सम पर्सेन्टेज जति त्यो रङ हुन आएको छ. थ्योरी. डिफाइन सब एटमिक पार्टिकल्स विथ एक्जाम्पल. Just subatomic particle, just by the name, subatomic means smaller. The smaller particles of an atom are called subatomic particles. They are the smaller particles of an atom. एटमलाई टुक्राउँदाखेरि जुन जुन सानो सानो टुक्रामा टुक्रिन्छ त्यसलाई नि भनिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ सब एटमिक पार्टिकल्स. एक्जाम्पल PEN, पेन. टु अन्डरस्ट्यान्ड PEN, पेन. एक्जाम्पल प्रोटन, P+, इलेक्ट्रोन, E-,
neutron and 0. Mainly proton, electron, neutron. To understand PEN, pen. They are the main subatomic particles. Others are mesons, antiproton, which is for higher level students. Meson, antiproton, neutrino, and positrons, etc. They are some. Others are, first of all, proton, electron, neutron, main. Others, mesons, antiproton, neutrino, and positrons are some other subatomic particles. Protons, positive charge, found at the nucleus. Electron, negative charge, found circling about their own orbits. Neutron, chargeless particles, found at the nucleus. They are proton, electron, neutron. To understand PEN, pen. Question number 3. The number is missing. You can correct the number. Question number 4. Here I have written some questions. Then see, some questions are as follows. Define an state region. In state region, I have written 2 questions. State scientific regions. State scientific regions. You can make yourself. You state scientific regions. First of all, read, go through the book, textbook, matter. त्यो म्याटर चाहिँ आफ्नो पढ्ने र एक राम्रोसँग बुझेर आफै बनाउने. You can make scientific questions, scientific reasonable questions yourself. Here I write some questions. Helium. Helium is doublet, but argon is octet. Helium, argon, neon, krypton, xenon, all are octets, but helium is doublet. Just by the word doublet, doublet, octet, octo, octa, oster, 8. 2 electron, 8 stable electron. Helium is doublet. Why? Helium is doublet as it has one word, very important word, stable. Don't write only electron. 2 stable electrons in the outermost shell. सबभन्दा बाहिर 2वटा इलेक्ट्रोन भएको हुना, स्टेबल इलेक्ट्रोन भएको हुनाले यो हिलियमलाई के भनिन्छ? डबलेट भनिन्छ. यहाँ कुरा बुझ्नुपर्छ, म्याग्नेसियमको पनि 282 हुन्छ, लास्टमा 2टै हुन्छ. क्याल्सियमको पनि 2882 हुन्छ, लास्टमा 2टै हुन्छ. बट म्याग्नेसियम एन्ड क्याल्सियम have 2 electrons in the last cell. Calcium has 2 electrons in the last cell. Zinc has also 2 electrons in the last cell, but they are not doublet. दुईटा इलेक्ट्रोन लास्टमा भए पनि यो 2 इलेक्ट्रोन हो, but not, they are not too stable. 2 हो तर स्टेबल होइन. हिलियमको चाहिँ स्टेबल भनेको cannot take part in chemical reaction. अर्को छ argon or neon. Neon or argon is octet. Why? As it has 8 stable electrons in the outermost cell. Outermost cell and सबैभन्दा बाहिर चाहिँ 8 स्टेबल इलेक्ट्रोन्स भएकोले यसलाई हामी के भन्छौं? octet भन्छौं. It cannot take part in chemical reaction. B number. Actually, which is electrons are negatively charged, protons are positively charged, neutrons are chargeless. So I write one question.
An atom is electrically neutral. Why? See, this is, see, actually this is the nucleus. Proton and neutrons are found inside the nucleus. भित्र प्रोटन र न्यूट्रन हुन्छ, बाहिरपट्टि यो चाहिँ यसलाई नलिने, यसलाई र यो दुईटालाई भन्छौँ हामी सेल अर अर्बिट. सेल्स अर अर्बिट्स भन्छ, यसलाई भन्छ भित्रबाट भन्छ न्यूक्लियस, central part. How to write down the answer? Just like planets revolve around the sun, in the same way electrons revolve around the nucleus. जसरी प्लानेटले ग्रहले सूर्यलाई वरिपरि घुम्छन् र टाढा जाँदैनन्, त्यसै गरी इलेक्ट्रोनहरूले पनि यो के गर्छन् त, न्यूक्लियसलाई वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ प्लानेट जस्तै गरी. सो इफ यु कन्सिडर न्यूक्लियस इज द सन and electrons are planets. Planets revolve around the sun. In the same manner, same way, electrons revolve around the nucleus. So, the atomic model or atomic structure can be compared with the solar system. Atomic structure र solar system same हुन्छ. इलेक्ट्रोनले न्यूक्लियसलाई घुम्छ, प्लानेटले sunलाई घुमेको हुन्छ. An atom is electrically neutral. First of all, you have to write down answer this way. Neutrons are chargeless. First of all, talk about neutron. Neutron को काम केही पनि छैन. Chargeless. Protons and electrons, don't be confused, are equal in number, but opposite in charges. There, protons and electrons in any atom are equal in numbers. Numbers are equal, but their charges are opposite. Protons have positive charge and electrons have negative charge. Opposite charges means they cancel each other. So, an atom as a whole is electrically neutral. An atom as a whole is electrically neutral. All shells and orbits are electronegative due to the presence of negative charge particles, electron. इलेक्ट्रोन भएको हुनाले बाहिरको सेल अर्बिट इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ, नेगेटिभली चार्ज हुन्छ. न्यूक्लियस भित्र सेन्ट्रल पार्टमा प्रोटन र न्यूट्रन भएको हुनाले भित्रपट्टि पोजिटिभ चार्ज, बाहिर नेगेटिभ चार्ज. प्रोटन्स and electrons are equal in numbers. Neutrons are chargeless. So, due to the cancelling of charges by protons and electrons, which are equal in numbers, an atom is electrically neutral. किन neutral भयो त भन्दा equal and opposite भएर neutral हुन्छ. Question number, see, question number 4. Now question number 5, possibly the last for today, because I have to lecture another day. Question number 5, state number A, 2n square rule or Bohr-Bury scheme. Number 1, state the following activity. I will state one by one. First of all, 2n square rule, then other rules as well. First of all, 2n square rule or Bohr-Bury scheme. scheme. What does it mean? कुनै पनि सेलमा म्याक्सिमम कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु हुन्छन् त भनेर पत्ता लगाउने रुललाई भनिन्छ 2n square rule. The rule to find the maximum number of electrons
maximum number of electrons in any cell is called the 2n square rule or Bohr-Bury scheme. Scientist Bohr and scientist Bury founded this rule, therefore it is called the twice n square rule or Bohr-Bury scheme. यसले के गर्छ त भन्दा अब यसलाई यसरी 2n square rule for k cell n value of n equal 1. So 2n square equal 2 into 1 square. यो 2 into 1 square चाहिँ 2 1 जा 2 गर्न पाइदैन किन यो स्क्वायर 1 को लागि मात्र 2 into 1 2 for k cell or L cell n equal 2 and 2n square equal 2 into 2 square. यो 2 2 जा 4 square हुँदैन 2 को 2 square is 4 8 2 8 or KLM cell n equal 3 number 1 2 3 4. So 2n square equal 2 into 3 square 2 into 3 3 is 9 18 maximum for n cell n equal 4 twice n square equal 2 into 4 square 2 into 16 32. See for maximum first cell मा maximum 2 हुन्छ वा 2 भन्दा कम 1 हुन सक्छ. सेकेन्ड सेल k सेल 2 l सेल maximum 8 त्यो भन्दा मुनि 8 भएन भने 7 6 5 4 3 2 1 हुन्छ. थर्ड सेल m सेल maximum 18 इलेक्ट्रोन्स मिनिमम मा कि आइदर 18 हुन्छ 18 भएन भने 17 16 15 14 13 12 11 10 9 यो हुँदैन. आइदर 18 if 18 is not possible 8 भएन भने 7 6 5 4 3 2 1 यसलाई गर्छ नि 18 हुन सक्छ 18 र भन्दा तल 8 भन्दा माथिको बीचको हुँदैन. आइदर 18 or 8 or less than 8. Fourth cell called n cell 2n square 32 maximum 32 electrons or either 32 भएन भने 18 भएन भने 8 पनि भएन भने below 8 हुन्छ. Now step number A. Number B is Mendeleev's periodic law. Mendeleev's periodic law. Actually, Mendeleev's periodic law. What does it state? Since this chapter is a little bit difficult, I am revising it again. Mendeleev's periodic law. Mendeleevको periodic law ले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले एलिमेन्ट्सहरुलाई एटमिक वेट इन्क्रिज हुने क्रममा राख्यौं भने के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रपर्टी चेन्ज हुन्छ. एटमिक वेट्स इन्क्रिज प्रपर्टी चेन्ज फ्रम मेटालिक टु नन मेटालिक र आफ्टर सर्टेन ग्याप यो प्रपर्टी रिपिट हुन्छ. यसलाई यस्तो गरेर लेखौं द physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic weights. What is the meaning? I will state the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic weights. It means when elements are arranged on the basis of increasing atomic weights, their properties are changed from metallic to non-metallic, and after a certain period, after a certain gap called periodic, the properties are repeated. Periodic भन्नाले त्यो property repeat हुन्छ भन्ने अर्थमा जान्छ. आजको लास्ट C नम्बर चाहिँ modern law, modern periodic law. C नम्बर Henry
पिरियडिक ल वानली पनि लेखिन्छ। मोडर्न पिरियडिक ल नभनेर स्टेट मोजलेज ल भन्यो भने के गर्ने त? वाट इज द मोजलेज ल? मोजलेज ल मिन्स मोडर्न पिरियडिक ल, मोडर्न पिरियडिक ल मिन्स हेनरी मोजलेज ल। न सेम एउटा मात्रै वर्ड चेन्ज हुन्छ। स्टेटमेन्ट यस्तो छ इन्भर्टेड कमा भित्र द फिजिकल एन्ड केमिकल, the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic numbers. Meaning the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic number. What does it mean? It means that when elements are arranged on the basis of increasing atomic numbers, their properties will be changed from metallic to non-metallic, from left metallic to right non-metallic, and after a certain period, certain gap or regular intervals, the properties will be repeated. अर्थात यदि हामीले एलिमेन्ट्सहरूलाई एटमिक नम्बर 1 2 3 4 5 डट डट इन्क्रिजिङ हुने क्रममा यसरी पिरियडमा राख्यौँ भने 1 2 3 4 5 6 7 8 फेरि 1 को मुनि 9 हुन्छ, रिपिट हुन्छ, 2 को मुनि 2 + 8 10 हुन्छ। यसरी प्रपर्टी चाहिँ सा रे ग म प ध नि सा भने जस्तै अब यो सङ्गीतमा छ नि, यो सा रे ग म प ध नि अनि फेरि सा जोडिन्छ नि, हो त्यो जस्ट लाइक सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा भने जस्तै यो पनि प्रपर्टी रिपिट हुन्छ। When elements are arranged on the basis of increasing atomic numbers, metallic properties change into non-metallic, and after certain regular intervals, the properties are repeated. Property फेरि के हुन्छ? रिपिट हुन्छ। त्यो प्रपर्टी रिपिट हुने चाहिँ ग्रुप 1A जस्तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, क्याल्सियम, फ्रान्सियम। अब ग्रुप 7 मा जाउँ, 7A मा फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, एस्टेटाइन। यस्तै गरी प्रपर्टी रिपिट हुँदै जान्छ। यसैले त्यसलाई पिरियडिक भनेको जस्ट लाइक पिरियडिक डिस्टर्बेन्स वेभ भने जस्तै प्रपर्टी रिपिट हुने भएकोले त्यसलाई हामी भन्छौँ पिरियडिक ल। This much for today.